you anywhere. Closer to me. Where you are, I will be. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une bonne éducation de vos enfants. Aujourd'hui, à la belle راح تكون la vidéo بزاف طويلة, mais bon, c'est pas une perte de temps parce que nos enfants, c'est tout ce qu'on a dans la vie. Donc, pourquoi pas la regarder jusqu'à la fin. وإن شاء الله حنفيدكم. Le sujet تاع اليوم راح نهضر على المشاكل الأسرية وتأثيرها على الأطفال. Bon, pour commencer, les disputes entre les parents sont parfois très violentes. فيهم des insultes, هذا يجبد العيوب تاع الآخر, et tout cela devant les enfants. Au plus grave que ça, يشدوا ولادهم يعمروا لهم راسهم, بابا كي دار هكا ولا ماما كي دارت هكا. دونك باش يجبدوا طفل à leur côté حتى يوصل يكره un de ses parents ويولي يشوفوا العدو son ennemi العدو تاعو, et il va vouloir ينتقم منه. و la plupart du temps l'enfant ما يقدرش ينتقم, alors tous ces problèmes, tous ces sentiments de haine, ils vont s'accumuler, يزيدوا يكبروا داخله ويزيد يكبر معاه هذاك الشعور تاع الانتقام تاع الكره حتى يخرج لا سوسيتي avec une personnalité مهزوزة, ما يكونش عنده ثقة في نفسه ni rien du tout, ويخرج بهاد الضعف للمجتمع البرا وين يتحلوله بزاف بيبان ماشي ملاح, وحيحس باللي لقى وين يفرغ هذاك الشعور تاعو. L'image des parents est très importante pour les enfants car les parents sont l'idole de l'enfant, l'exemple اللي يدو منه كلش. mais dans ce cas وين يكون طفل ضحية تاع الأسرة تاعو forcément يخرج برا pour avoir l'affection, الاهتمام dont il a besoin, وكيما على بالكم tous, برا ما ترحمش. On trouve aussi les problèmes تاع بين العجوزة وعروستها, شغل تلقاي هادوك المشاكل qui sont très banales, normalement ما يكونوش قاع, mais malheureusement نشوفوهم بزاف في la société تاعنا. ومن بعد le problème c'est pas, ça s'arrête pas là, mais يدخلوا les enfants في هاد les problèmes, genre يماه ولا جداه تبدا تشدو هداك الطفل وتحرشو, ما دارت يماك هكذا ولا قالت هكذا, كيف لا مامون تاني تحرش وليدها على جداه ولا على عمتو aussi. سي با بيان, واش راكي ديري دوكا انتي هكا, راكي تربي وليدك على الكراهية, على الحقد, دونك ا ايفيتي. هاد المشاكل وسي يقدروا يوصلوا للطفل ان échec scolaire, يأثروا على القراية تاع l'enfant, même مسكين تلقاه كان يقرا مليح وعنده نيفو مليح, mais à cause de ces problèmes تلقاه ولا للور ويولي ما يهتمش بالدراسة تاعو, ما يقدرش يركز في قرايته. et je sollicite les enseignants يهتموا بهاد لا كاتيجوري, وطفل يبان إذا كان تريست ماشي مليح مورالمون, وي والله يبان. دونك حبيت نوصل هاد ليدي لي بروف, باسكو راه يجوز الوقت بزاف معاهم, دونك يعرف يحس بيهم ويقدر يعاونهم, et ouvrir les yeux des parents على هاد la situation تاع leur enfant. De plus, هاد المشاكل قاع تدخل الخوف في قلب الطفل ويولي très sensible, يقدر ياسيستي لأون ديسكوسيون هكا وين يكونوا يهضروا بالعياط et tout, genre c'est normal, ça arrive, il va paniquer مسكين ou il va se sentir menacé, tellement il assiste toujours à des disputes et tout, يكون عن بالو راهم يدوسوا. Ou bien sûr, on va pas parler de la personnalité تاعو مسكين, elle va se détruire complètement, ما يكونش عنده confiance في روحو, ما يعودش عنده ثقة في نفسه, يولي يجبد روحو من الناس وينعزل. L'enfant n'a rien demandé de ça.
il demande qu'un environnement sain, où il يكبر calmement, tranquillement, de l'accompagner, de le soutenir et non pas تدخلو في des problèmes qui le dépassent. même يقدر يوصل حتى يحس روحو coupable هو سبب تاع هاد المشاكل et que c'est de sa faute. Vous n'imaginez pas le taux de la souffrance de l'enfant في هاد le cas. Il va être détruit pour le reste de sa vie. L'enfant est une entité très sensible. Sachez une chose, les enfants, c'est une grande responsabilité. Si vous n'êtes pas prêt et capable, oui, c'est ça. Si c'est juste pour enfanter les animaux ou le normal, avoir un enfant, c'est toute une responsabilité, c'est tout un futur bénédique. Ils sont le pilier d'une nouvelle génération. Donc لازم نعطيو لهم toutes les bases dont ils ont besoin. دونك شتو من بدينا وين لحقنا بدينا par un problème هكا بينك وبين راجلك نتوما peut-être خلاص vous avez dépassé هذاك le problème وليتو تعيشوا نورمال وكاع بصح الطفل توجور يقعد هذاك الاثر فيه دونك évitez s'il vous plaît tout ça évitez تدوسو قدام طفل. واش لازم عليك ديري لازم تغيري لو كليما في دارك ça c'est la base parce que même malgré انتي وراجلك مازال هادوك المشاكل وكاع قدامهم قدام vos enfants ديروا comme si ما كان والو tout va bien et tout parce que l'enfant a besoin du calme, de l'affection, de l'amour, de le soutenir, il a besoin des ondes positives. حتى وإذا كان مشاكل بينك وبين راجلك لازم تحلوهم بيناتكم بلا ما تدخلوا دراري في الوسط. ولازم تاني نقولكم ان كونساي لي بروبليم ما جامي يتحلوا بالعياط وزقا وتداوسوا كاع بون فات كات سور طابل بعتو الدراري لدرجتهم ولا ما على باليش قعدوا هذا انفاس الاخر وهضروا واش كاين واش راهو يقلقكم. واذا لقيتي جو راجلك بدا يعيط ويرفع في صوته انتي garde la même intonation parce que c'est psychologiquement prouvé كي يبدا واحد يعيط ويلقى celui qui est en face de lui il garde la même intonation راح يولي يهضر calmement كيما كان. donc soyez vicieuse. Utilisez هكذا des techniques pour éviter المشاكل هادو parce que ça va détruire que votre vie. donc هنا تخلص la vidéo. bon ما خرجتش طويلة بزاف comme je pensais mais bon l'essentiel ان شاء الله استفدتوا حاجة من هاد la vidéo. bon qu'est-ce qu'on doit apprendre et prendre de cette vidéo, c'est que éviter d'impliquer les enfants dans les problèmes familiaux parce qu'hadchi يوصلهم des impacts très négatifs dans leur vie. donc évitez tout ça et soyez positif dans votre vie. On vit une seule fois, on a une seule vie, ما تتعاودش. donc profitez et merci et abonnez-vous, j'aime, partagez الناس اللي تعرفوهم et merci à la prochaine vidéo.